Mga pahinga gabi mga kapalawers, ari natin ginhimo nga chargerin battery auto amo ini dako ini kay kanan amplifier ini transformer kita man kamo nga dako gimbutang ang tandayod 10 ampere duha para umilob ari ini kan ground ini gimbutang kanang ground may dakong bugatay ko diya kay bugada kulay ko din gimputos taran electric tip para diri bagama kuan diri magkagurugas-gasay amay ni tiya voltahe may niya 34 17 volt ngayon 5 volt amay niyo ali tiya positive warita na butangin mga pisa tiya positive waray na yun butang kita naman ka mga waray na makusugin ni magkargahit hinin battery kay makusugit amperahin niya kanan kuhan ka na amplifier transformer may dako ginhimo pero niyan papakita tanah kung ginhimo pero ay kanang buti ay manad nga amplifier sus yung tanggal taman ba yung papakita ko nga baga makusog kumargan tanggal talugod pero di na nakikita nga na-spark ito pag kikimpiti ko man mabranta na ay para baga maklaro good it makusog magkarga kita niyo man makalod ka din tuludo man itbol Thailand niya mga kalikot tulbutla pero bagada ko la iti amperahe nakalod ka diya anaton gini mo diya nakakasugad ko diya bagalahin nataritsin iya kalod ka pagkatumang lang ang bagalang taburo sa niya kaladkad inya na bagan na kaladkad good bagan na bagan kuanla waray klaro amay ni magadakulay na battery itawan tayo papa-spark ta sus kita itaw yun matatong kuan diri bagan na spark ko kay nababangil tayo tat kimpit iti elat bagay spark ko pinababangil di na ba na tatsambahan ko mapay kung baga mabusag pa yun natin pangkimpit kay klaro yun spark ito sa kabadlis kay makusog ini magkarga amoy na baga ginhimo oras la ini waray ni masiling nga baga sa amoy ini na ako ngayon kuwan ginhimo nuna guti ay hiya kanang gutay nga ampli imbutang kong 12 volt imbutang ko palang capacitor pero maluya niya magkarga dito ng battery kay magkulop magadigod makusog ang karga kalantihiton nga doon pa nga laka oras pag charge source kalilisang mautod ko din wire baga nag-spark niyo utod ko din wire mupay na baga kan amplifier good kan magkusog mga concert pwede na ito amo na yung naging kuhaan kanang concert ini